हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टार्गेट ओडिशा एग्जाम। तो फाइनाली पिलामानंकर जो डाउट रोची जो आमर भाइराल होची जो स्क्रीनशॉटटा तार सत्यता आमे जानिबा आज एई वीडियो माध्यम रे। आउ गोटे पीडीएफ मध्य भाइराल होची जो पीडीएफटा समस्त टेलीग्राम हो यूट्यूब माध्यम रे हो कि आमर व्हाट्सएप माध्यम रे हो कि आमर चारिआडे गणमाध्यम हो तो से जो आमर पीडीएफटा भाइराल होची तो ढेर सारा डाउट रोची पिलांकर से पीडीएफ टी कौन आ गोटे स्क्रीनशॉट जो आमर जो भाइराल होची ता बाबद रे मध्य मु कहिबी। तो केते दूर सत्यता अच्छी यह बाहरी थिला ना नहीं पिलांकर डाउट रोची कि किछि पिला कहउचंती कि ना एटा होची फेक आपण पीडीएफ दियंतु तार प्रमाण दियंतु। मु फाइनली मोर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को देई देइछि आउ जो स्क्रीनशॉटटा भाइराल होची मु तार सत्यता निहाती कहिबी। आपण माने शेष पर्यंत देखिबे तो जानी परिबे तार केते दूर सत्य कि हमर रिजल्ट बाहरिची कि बाहरी नै कि आमर केबे बाहरिबो कोन नाही मु पूरा डिटेल ए वीडियो माध्यम रे कहिबी। तो वीडियो स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखिबे। ता पूर्व मु कहिबी जो माने हमर फर्स्ट टाइम चैनल को देखुचंती तो सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को निहाती ऑन करि रखंतु कि जेतेले मु जेटी रिजल्ट ऊपर किछि अपडेट देबी तो आपण पाखरे सहजरे पहुंची परिबो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहिबी जो वीडियोटा भाइराल होची आउ हमर जो स्क्रीनशॉटटा भाइराल होची सेठी कि नै कि जाई कि आपन को देखेबी। देखंतु एटा होची ऑफिशियल साइट। तो ऑफिशियल साइट रे आमे जदि देखिबा रिजल्ट को नै कि हमर बाहर छि कि नै एटी आमे देखि परिबा। तो देखंतु एटी किछि मेंशन अछि कि देखंतु एटी लिखा छि एडमिट कार्ड बड़ बड़ अक्षर लिखा छि न्यू हैला। ता ऊपर टिके लक्ष्य करंतु एडमिट कार्ड लिखा छि एडमिट कार्ड डाउनलोड ता तळକୁ लिखा छि ऑफिस ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट हैला। ता माने एटा आगुरु बाहर सारिथिला आपण माने जानि थिले। नेक्स्ट आमे गोटे जो पॉइंट रहउछि लास्ट पॉइंटटा रहउछि ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक हैला। सेटा गोटे रहउछि ता परे आ किछि रहउ नै ता माने कोन रिजल्ट आसी नथिला ना रिजल्ट आसी कि किछि समय बंद हैला। तो पूरा डिटेल ए वीडियो माध्यम रे कोइ पण माने वीडियो स्किप करिवेनी पूरा शेष पर्यंत देखिले जानि परिबे वीडियो केते दूर सत्य केते दूर मिछ आमर यूट्यूबर माने मिछ कथा कहउछंती ना असेपा मिछ कथा कहउछि। तो पूरा डिटेल मु कहबे वीडियो माध्यम रे चलंतु आमे देखिबा सेही पीडीएफटा देखिबा आउ हमर से स्क्रीनशॉटटा देखिबा। प्रथम ए स्क्रीनशॉटटा टिके लक्ष्य करंतु एटा सत्य कथा कि मिछ कथा मु आपनको प्रमाण करि देबी। देखंतु एटी गोटे पॉइंट लिखा है ऊपरे एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर एटी जे लक्ष्य करि परिबे एटी लिखा है एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर स्कीमेटिक 2023 रिजल्ट। आगे एटी आपण माने एटी लक्ष्य करि परछंती लिखा है 2023 हैला। 2023 माने आपण माने कोन भाबुछंती एटा कोन 2023 रो कोन जूनियर टीचर रो रिजल्ट किछि आसी थिला कि आपण माने अनुमान करंतु। जो माने एंकर किछि न बुझी कि गाली कर दोचन तो सेमानक पई एटा रहिबो। तो एटी लेखंतु आमे कोन मिछ कथा कहबा आपनकु हैला एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर स्कीमेटिक 2023 रिजल्ट। अरे हाँ आसी थिला किछि समय आसी थिला आमे समस्त लक्ष्य करितिले किंतु तापरे कोन हेतला भेनिस हेतला। मु आउ थरे कहबी कोन हेतला कोन पई हमर आसिकी पुणी पळेला निहाती मु कहबी। एटी लक्ष्य करंतु लेखा छि क्लिक ऑन योर डिस्ट्रिक्ट नेम टू डाउनलोड द रिजल्ट शीट हैला। ता माने ई जो बाहरी थिला एटा कोउथि पई बाहरी थिला ना रिजल्ट शीट बाहरी थिला ना कि कट ऑफ। ढेर सारा पिलांकर कहउचन ढेर सारा पिला कहउचन कि हमर कट ऑफ बाहरी थिला ना कट ऑफ नुह एटा रिजल्ट बाहरी थिला। हमर जो 30 टा डिस्ट्रिक्ट रो जो हमर रिजल्ट ही बाहरी थिला। तो आमर कहि परिबा गोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज गोटे रिजल्ट आमर बाहरथिला जो जो डिस्ट्रिक्ट रो पिला माने पकेइथिले फास्ट आमर जो देइथिले प्रेफरेंस देइथिले जो जिल्ला को से जिल्ला रो आपनकर मने कर आपन माने बालेश्वर रे आपन देइछंती। तो बालेश्वर जाई कि से पीडीएफ रे जाई देखि परिबे तो के जण पिला पकेइथिले कि आमर केते कोन रिजल्ट बाहरी छि आपण माने जाई कि देखि परिबे। किंतु एटा एपर्यंत बाहरी नहीं जोटा बाहरी थिला सांग से डिलीट कर दिया हला। काहे डिलीट कर दिया हला
ନା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଚିତ୍ର କରିକି ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସେ PDFରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ PDF ରହିଛି ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁ କରୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିହାତି ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁ କରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲେ। ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କରେକ୍ଟ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ଭୁଲବଶତଃ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିବ, এইଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ୍ 2023 ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ଢେର ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ PDF ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେକ୍। ନା, ଫେକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମର ହଁ ରେଜଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ହୁଏତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ ସିଓର ହେଲା। ନିହାତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ କିଛି ପକେଇଥିଲେ, ତା ମାନେ ସବୁ ସରିବା ଉପରେ, ଖାଲି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ବାକି ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଖାଲି ପବ୍ଲିଶ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ PDF ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ସେ PDFକୁ ବି ଦେଖେଇବି ସେଟା କ'ଣ, ସେ PDFର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ PDFଟାକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଟୋଟାଲ ଏଟାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କି ଏଟା ସତ କି ମିଛ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଟା ମିଛ ନୁହଁ, ଏଟା ସତ। ସେମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁ କରୁ ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନେ ପୁରା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ପୁରା ଏଥିରେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି କରିବେ, ତ ପୁରାଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି PDFକୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ PDFଟା ରହିଛି, ତ PDFରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ୍ 2023। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାହାର କରିସାରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟଟାକୁ ଆମର ପେପର 1କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି ହେଲା। ତ এইটা ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 93,000 ପିଲା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିସାରିଥିଲେ ଏଇ PDFଟା, ତ କେତେ ପିଲା ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ PDFଟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିସାରିଥିଲା। ତ ଏହା ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ I to V, ଆଉ ଗୋଟେ V3II, ତା ମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପେପର 1 ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେପର 2 ପକେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ବାହାରି ନାହିଁ, ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଓରି ହେବେନି, ଏହାକୁ ଭାବି ନେବେନି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ, ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତ ସବୁ ପୁରା ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶା ବାନ୍ଧି ନେଲେ ଯେ ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଆରେ ନା, ଆସିନାହିଁ, ଆସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଓସେପାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ମୂଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିହାତି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଗାମୀ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ଦେଇଥିଲା, 3rd ୱିକ୍ ଦେଇଥିଲା, ତ କାଲିଠୁ 3rd ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସଣ୍ଡେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ସିଆଡ଼ିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ନିହାତି ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଯିବ, ନିହାତି ମୁଁ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ତ
तो निहाती आपणकर दिने 2 दिन मध्य बाहरी जीव है निहाती वेट करंतु आउ टोटाली उरी हुंतु मु समस्त को एटा कहबी तो शेष में मु से प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करी समस्तकर जेटी हो जाऊ तो डीवी ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଉ କାରଣ 10,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କାରଣ ଢେର ପିଲା ସାରା ଢେର ପିଲା ସ୍କିପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ ନିହାତି ହବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହଉ ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ହଉ ନିହାତି ଡାକନ୍ତୁ କି 13,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉ ହେଲା ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ବାହାରିଛି ଅମିନ ବାହାରିଛି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଜେଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯାହାର କମ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବେଶୀ ଅଛି କାହିଁକିନା ଜେଟିକି ନିର୍ଭର କରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଜେଟିର ଯେହେତୁ କମ୍ ଦରମା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆର୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅମିନ ହୁଅନ୍ତୁ कि आपणकर जो एसएसपी टीजीटी बाहरी है एसएसपी टीजीटी जो आम सिलेबस बाहरी तो सिलेबस अनुसार आपण मैंने पढ़ंतु तो मुझे एसएसपी टीजीटी आपण मान जो पीसीएम सब्जेक्टा को भावी मु आपण को शेयर करी पढ़ेबी है ता सहित आमर जो चाइल्ड डेवलपमेंट ता सहित पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपण को पढ़ेबी है तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छ से मैंने कमेंट सेक्शन कह तो मु बहुत शीघ्र पकेबी जदि इंटरेस्ट अच्छी तो निहाती कमेंट सेक्शन में मत देवे तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ समलेश्वरी जय श्री राम।